পড়া এবং লেখা। Reading and writing. Reading and writing. আমি পড়ি। I read. I read. আমি একটা অক্ষর পড়ি। I read a letter. I read a letter. আমি একটা শব্দ পড়ি। I read a word. I read a word. আমি একটা বাক্য পড়ি। I read a sentence. I read a sentence. আমি একটা চিঠি পড়ি। I read a letter. I read a letter. আমি একটি বই পড়ি। I read a book. I read a book. আমি পড়ি। I read. I read. তুমি পড়ো। You read. You read. সে পড়ে। He reads. He reads. আমি লিখি। I write. I write. আমি একটা অক্ষর লিখি। I write a letter. I write a letter. আমি একটা শব্দ লিখি। I write a word. I write a word. আমি একটা বাক্য লিখি। I write a sentence. I write a sentence. আমি একটা চিঠি লিখি। I write a letter. I write a letter. আমি একটা বই লিখি। I write a book. I write a book. আমি লিখি। I write. I write. তুমি লেখো। You write. You write. সে লেখে। He writes. He writes.